हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। स्वागत करुच्ची भेराज जीके एक्सप्रेस को। आशा करें आपण मैंने भलरे थे और आपंकर प्रिपरेशन भलरे चली। क्वेश्चन आरंभ करने पूर्व आपण मैंने समस्ते माँ सरस्वती को प्रणाम करतु। आज आम ओडिया ग्रामर क्लास करवा। विषय होची भाषा, ध्वनि, लिपि, मात्रा और फला शब्द। क्लास नंबर 1 रहिबो। आपण माने समस्ते मन ध्यान दे सुनिबे। चलंतु क्लास स्टार्ट करिबा। मैं प्रथमे देखिबा भाषा काहाकू कहंती। भाषा काहाकू कहंती, भाषा केते प्रकार। भाषा होची हमर परस्पर सहित जोगाजोग करिवार प्रधान माध्यम को भाषा कहंती। भाषा म केते प्रकार, दुई प्रकार। गोटे होची मौखिक भाषा आ गोटे होची लिखित भाषा। जोटा आमे मुहरे कहूचे सेटा होची मौखिक भाषा, जोटा आमे लिखुचे सेटा होची लिखित भाषा। आपण माने समस्त बुझी पारथिबे। चलंतु वर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन जिवा। क्वेश्चन नंबर 2, मौखिक भाषा काहाकू कहा जाय आ लिखित भाषा काहाकू कहा जाय। मु आपन को कहितली जोटा आमे कहूचे सेटा होची मौखिक भाषा, जोटा लिखुचे सेटा होची लिखित भाषा। एटा किछि भी लिखा हैनी। देखंतु आमे जेतेबेले परस्पर मुहांमुही होई भाव विनिमय करू किबा भाषण द्वारा मत प्रकाश करू ताहाकू मौखिक भाषा कहा जाय। ओ जेतेबेले दूर थिबा कौनसी व्यक्ति को सहित मनर भाव को प्रकाश करिया पई चिठी लिखू बा पत्र पत्रिका प्रकाश द्वारा निजर विचार अन्य मानक निकटरे उपस्थापन करू ताहाकू लिखित भाषा कहा जाय। क्वेश्चन नंबर 3, व्याकरण काहाकू कहंती। जहा द्वारा कौनसी भाषार शब्द ओ वाक्यर शुद्ध रूप तथा शब्द प्रयोग संपर्क रे सम्यक ज्ञान मिलता है ताहाकू व्याकरण कहा जाय। क्वेश्चन नंबर 4, व्याकरण आम केते प्रकार, 4 प्रकार। कौन कौन? एक नंबर होची वर्ण विचार, 2 नंबर होची शब्द विचार, 3 नंबर होची पद विचार, 4 नंबर होची वाक्य विचार। उपभाषा काहाकू कहा जाय। मूल भाषार पृथक होइतिबा आंचलिक भाषा को उपभाषा कहा जाय। लिपिर प्रयोजन कौन? भाषार लिखित रूप सृष्टि में लिपिर प्रयोजन रहिछि। ओडिया लिपि वर्तुळाकार हेबार कारण कौन? पूर्वे तालपत्र लुहार लेखनी साहाय्य ओडिया अक्षर लेखा जाउथिला। गार पड़िले पत्र कटि जिबार आशंका थिला, तेणु एहा वर्तुळाकार होइछि। विश्वर केतेक प्रमुख भाषार नाम कौन कौन? इंग्राजी, रूस, चीन, फरासी, जर्मनी, जापानी इत्यादि। लिखित भाषार नमूना केउं गुड़िक? रामायण, महाभारत, इलियाड, ओडिसी। ओडिया भाषार सृष्टि केउंठारु? ओडिया भाषा हमर केउंठारु सृष्टि हेछि। देखंतु कोन लिखा हेछि, मागधी नामक पूर्वतन भाषार एक विभागरु ओडिया भाषार सृष्टि ओ नवम दशम शतक बेलकु पूर्व भारतीय भाषा मानक मध्यरे ओडिया भाषार सृष्टि होई सारिथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत ओ हिंदी भाषार लिपिर नाम कौन? देवनागरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्राजी, उर्दू ओ पंजाबी भाषार लिपिर नाम कौन? रोमान, पारसी, गुरुमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिया भाषारे व्यवहृत वर्णमाला को केते भागरे विभक्त करा जायछि ओ कोन कोन? आंसर,
ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କେତେ ଭାଗ? ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଦୁଇ ଭାଗ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟ ଆମର 5 ପ୍ରକାର। 1 ନମ୍ବର ହେଉଛି କଣ୍ଠ୍ୟ ବର୍ଗ, 2ରେ ହେଉଛି ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଗ, 3ରେ ହେଉଛି ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବର୍ଗ, 4ରେ ହେଉଛି ଦନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଗ, 5ରେ ହେଉଛି ଓଷ୍ଠ୍ୟ ବର୍ଗ। ୟାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ମନେ ରଖିଥାଉ କ କ ତା ମୁ ଦ ୱ। କତା ମୁଦ ଅ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ମନେ ରଖିଥାଉ। ଧ୍ୱନିର ଲିଖିତ ରୂପକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ଲିପି ବା ବର୍ଣ୍ଣ। ଡ୍ୟାସ୍ ବର୍ଣ୍ଣର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ନାହିଁ। ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ଓ ଦୀର୍ଘେଇ। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ୟାସ୍ ଠାରୁ ଡ୍ୟାସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡ୍ୟାସ୍ଟି। ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅ ଠାରୁ ଔ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 11ଟି। ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ 5 ପ୍ରକାର। ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ଡ୍ୟାସ୍ଟି ବର୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣ 25ଟି। ଅବର୍ଗ ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ ଡ୍ୟାସ୍ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ 14ଟି। ଓଡ଼ିଆରେ ସର୍ବମୋଟ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା 50ଟି। ଓଡ଼ିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 11ଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ, 39ଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ମାତ୍ରା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ ମାତ୍ରା କୁହାଯାଏ। ଫଳା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ରୂପକୁ ଆମେ ଫଳା କହୁ। ର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ନାହିଁ, ଅ ର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ନାହିଁ। ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବର୍ଣ୍ଣର ସମଷ୍ଟି ଯଦି କୌଣସି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥାଏ ତେବେ ତାହାକୁ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର କେତେ ଶ୍ରେଣୀର ଶବ୍ଦାବଳୀ ଦ୍ୱାରା ପରିପୃଷ୍ଟ ଓ କଣ କଣ? ଏହା 4 ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ହେଉଛି ତତ୍ସମ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ତଦ୍ଭବ, ଦେଶଜ, ବୈଦେଶିକ। ଏଇ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦଟି ଗଠିତ ହୋଇଛି କିପରି? ତତ୍ ଓ ସମ ଶବ୍ଦର ମିଶ୍ରଣରେ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ଗଠିତ ଓ ଏହାର ଅର୍ଥ ତା ସହିତ। ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ ତହିଁରୁ ଉଦ୍ଭବ। ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରୁ ସୃଷ୍ଟ ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦକୁ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ କହନ୍ତି। ଆଶା କରିବି କ୍ଲାସଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାସଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁ କ୍ଲାସରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।